कहले ना ओ ना मूर्ख पाखंड माने एमपी मो बापा ना एमपी ए भौणी माने जानिछ ना ए पुराना ता ना कहबनी चल लो पलेइबा केंगुआ मरिबो मोना हां महा पंडित महापंडित हम राजा घरे ज्योतिष देखे काजी जे मोमा पासंड ए सिया मो माने डाकन तमे मते बाहा हो तमर किछि किछि किणीबा को पड़िबो नाही मु सब किणी देबी हेले तम ना तो कहलानी तम गाँ कहलानी तम ठिकाना कहलानी सबु से घरे जणई देबी ना ना हमको कही बहले ताहले बाहाए मो जदि तमे माने मते बोका बने जीवा पई चाउछ विश्वास करो रस्सी आनी बांधी कि नहीं ना ना हमें मिछ कथा कहनी तमे जति कहबनी ताहले इटुरा में पलई अरु मोना हां मोना मोना हेउछि मोहन पांडे मोगा मणिपुर माने एमपी मणिपुर मणि के नाचे तो एमपी बोल हां एमपी माने मणिपुर कहूना बस ताहले मते बाहा हबो तम मानक भितरु बड़ किए जानिछ हम चारि जण भीतर ना जे बड़ ताकू बाछु ना माने मते बाछिबाकू पड़िबो हां ता माने एमने रेडी गलो विश्वास करे माने मो कथा मानिबे ताहले तम मानक भितरु इए ए अजा जानिछ ना तमे ना मिच्छा बाछिछ काहे कि सेमिति कहली जानिछ तमे चाकरी कर हां चाकरी कर राजा घर चाकरी कर आम पछरे से काहे कि पड़िछ मस्तिरी 100 टी थिले आउ गोटे भी नाहंती ये जते यूट्यूब चैनल सब धरि कि छु तम चारि जण को बाहा हे गेले 104 हे जिवो 104 को चारि भाग रे भाग करि दिले 26 26 26 52 52 52 104 मु हे जिवि फिर जदि तमे माने मते बाहा न हो विश्वास कर तम सबु चारि जनकर राण खाई कहूची जमारू छाड़ी भी नहीं ए भौणी हालो जानिछ ना एटी गालु पुराना बेसी कथा कहूची लो हालो तमर जवानी पागल कलानो दिसु छकाय सुंदर है गो तमर जवानी पागल कलानो तमर जवानी पागल कलानो दिसु छकाय सुंदर बुझला हम तम मानक पर बेसी आकृष्ट सत कहूचा ताहले मो गोटे कथा रख ए पुहेल की सोते गो पाउछे भलो ए विचार पाउछे भलो सोते गा कोई पाउछे भलो लो लो ए विचार कोई पाउछे भलो
ସମ୍ଭାଳିବି କାହିଁ ସମ୍ଭାଳିବିନି ନୂଆ ରଜା ଘର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୁଝିଲ ବୁଝିଲ କଣ ବୁଝିମୁ ତାହେଲେ ମତେ ବାହା ହୁଅ ଏମିତି କେମିତି ବାହାଇମୁ ଯେ ଆଁ? ହାତ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବ ସବୁ 4 ଜଣ ଯାକ ବାହା আরে টিঙ্গালু এই হে টিঙ্গালু আরে টিঙ্গালু এই হে টিঙ্গালু আমার পাছে পাছে তুই কাজে বলু ঘরে নাই না রাজুলা ধই আইছু আমার পরা আমার টানে যেতে তুই মারুছু ভাউ আমার টানে যেতে তুই মারুছু ভাউ ए भौणी माने ହ୍ୟାଲୋ से बुढ़ा पाखरे ना पैसा अच्छी कि कणा जे चेक करू ना ନା ଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗ ସେ ବୁଢା ପାଖରେ କଣ ଅଛି ବୋଲ ସେଇଥି ପାଇଁ ତ କହୁଛି ଲୋ ସେ ବାହାବା ପାଇଁ ନା ବେଶୀ ତରତର ହଉଛି ସେଇଥି ପାଇଁ କହୁଛି ନା ଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗ ହାଲୋ ଚୁଲି ନାହିଁ କି ଚାଳ ନାହିଁ ଲୋ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବି ପାଲ ନାହିଁ ସତ କହୁଛ ହାଲୋ ଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗ ହଁ ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଲୋ କିଛି ବି ନାହିଁ ନା बिना पैसा ने बुढ़ा करूचु चाकिरी आमर पछे पाड़ी बुढ़ा हेलु न बेकारी बिना पैसा ने बुढ़ा करूचु चाकिरी आमर पछे पाड़ी बुढ़ा हेलु न बेकारी आय रे टिंगालो ए हे टिंगालो আমার পাছে পাছে তুই কাজে বলো করে নাই না ওরা চুলা দেই আইছু আমার পরা আমার টানে কেতে তুই মারুছু ভাও আমার টানে কেতে তুই মারুছু ভাও ଶୀଘ୍ର ଅତି ଶୀଘ୍ର ମତେ ତମ 4 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବାହା ନହେଲେ ମୁଁ ଜମାରୁ ରାସ୍ତା ଛାଡି ଏ ଅଜା ଏ ସାଙ୍ଗ ହଁ କଣ କରିଥିଲ ଜାଣିଛ ନା ହ୍ୟାଲୋ ଏବେ ନା ବୁଢାକୁ ବାହାବାକୁ ପଡିବ ଲୋ ଲୋ ଏ ଅପା ହଁ ତୁମେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାନ ଲୋ ଆର କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ ଏ ଭଉଣୀ ହ୍ୟାଲୋ ଜାଣିଛୁ ନା ତମ ପାଖରେ ନା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି ଲୋ ଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗ ହଁ ବୁଢାକୁ
କାହାକୁ ବାହାହେବ ପଚାରିକି ଦେଖୁନ। ଆଲେ ଭଉଣୀ ହଁ। ତୁ ତ ଆମ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ ଲୋ ହଁ ଲୋ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାହା ହେଇଯାଉ ହଁ ୟାକୁ ହିଁ ବାହା କରିବାକୁ ପଡିବ ଲୋ ବେଶୀ ଭଲ ବୋଲୁଛି ହାଲୋ ଏ ବୁଢା ନାଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗ ତୁମେ ବାହା ହେଇ ଯାଉନ ସେ ବୁଢାକୁ କିଏ ବାହା ହେବ କିଲୋ? ନାଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗ ହଁ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସଲୋ ମୁଁ କଥାଟେ କହିବି। ସେଇ ପାଖୁରା କହୁନ ଆରେ ସେ ପାଖକୁ ସେଟା ନାଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗ ସେ ବୁଢାକୁ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେବ ନା ସେ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ମନେ ଜାଣୁଥିବ ଲୋ। ହାଲୋ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ ଆଉ କଣ କିଲୋ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଲୋ। ନାଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗ ହାଲୋ ଆସୁନ ଏ ପାଖକୁ କହଲୋ ସେ ବୁଢାକୁ ନା ଆସୁନ ଲୋ ସେ ବୁଢାକୁ ନା ଏମିତି ପାନେ ଦେବ ନା ତୁମେ ନା ଏଇଠି ଥିବ ଆଉ ଆମେ ଆସିବୁ ଲୋ। ହଉଲୋ ହଁ ଏ ଅଜା ହେଲା ତମେ ନା ଏଇ ପାଖରେ ରହ ସେ ତମ ଠାରୁ ବଡ କଣ ସେ ତମ ଠାରୁ ବଡ ଇଏ ବଡ ଇଏ ବଡ ହଁ ତାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି ହଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି ତମେ ଜାଣିଛ ନା କାଲି ସକାଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଅନଲାଇନ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଲୋ ମତେ ଯଦି ବାହା ହେବ ନା ଏ 3 ଜଣ ପୁରା ଫେରି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବା ମୁଁ ଫୋନ କରିବି ହଁ ଆଉ ଫ୍ରି ହବନି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବି ତାହେଲେ ଜାଣିଛ ତମେ ଏଇ ପାଖରେ ରହ ଆମେ ତାକୁ ସଜବାଜକୁ ନେଇକି ନା। ଆସୁଛୁ ଠକି ଦେଲେ ନା ନା ଠକିମୁନି ଆଲୋ ଜାଣିଛ ଆମ ସାନ ସେଇ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀଟା ନା ରହିବ ନା ଏଠି ବେଶ ଏମିତି ଆସିବ ଦରକାର ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗଲେ ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ବି କମ ଚାଲାକ ନୁହେଁ ସଲା ଚାଲି ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆସ ଆସ ଶୀଘ୍ର ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ ହଁ ଭଉଣୀ ସହିତ ତୁମେ ଥାଅ ହଉ 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 ତମେ ମୋ ଶାଲି ହଁ ମାନେ ମୁଁ ତୁମର ଭେଣୀ ଭେନେଇ ତମର ଦିଦିଟା ମୁଁ ବାହା ହେବି ହଁ କେତେ ମଜା କଥା ଆଉ ତମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବ ହଁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଟା ବତେଇଦେବି ଲେ ଭେନେଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ହେଲୋ କରୁଥିବ ତମ ଦିଦିଟା ଘରେ ନଥିଲେ ଆସିବ ହଉ ବାସ୍ ହେଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ମତେ ଖାଇଦବ ନା ନା ତାକୁ ଜଣେଇବାନି ତୁ ପୁରା ମୋ ନିଜ ଶାଲି ସତରେ ତମ ଦିଦିର ମୁଁ ପୁରା ପୁରୁଷ ମୋ ଭେନେଇ ପରି କିଏ ହବଲ ମା ସତ କଥା ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ ଆଜି ମୁଁ ବାହା ହେଇଯିବି ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ମନ୍ଦିର ଚାଲିଯିବା ହେଲେ ଭେନେଇ ମୋ ଅପା ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ କରିବା साली बोली प्यार से दिल्ली चाहली सुंदर मनुआ सजनी साली बोली प्यार से दिल्ली चाहली सुंदर मनुआ सजनी कोरनी के दिल गई छतो पे कोई भंगाव के साथे
চলা গোটিয়ে বিশ্বাস কর এথরক জীব কুয়াড়ে জমার জীবন চলা এতিকি কষ্ট আজ্ঞা ঝিও পটেଇବା সহজ নুহ চলা কেতে বড় কৌশল টঙ্কা অর্থ বড় সবু সরি যায় এমানে মানিবি না নহলে চারি বুদ্ধি হল্ল କରିଥାନ୍ତି ভেনেই গো ଆସିଲେ হ্যাঁ ଆରମ୍ଭ କର ବିବାହ বিবাহ আরম্ভ করিবা বেশ বক্রতুণ্ড মহাকায় সূর্যকোটি সমপ্রভ তাহলে না ନିର୍ବିଘ୍ନ কুরুমে দেব সর্ব কার্যেষু সর্বদা আগ না হরি বল তোমাকে বঞ্চিବାକୁ পড়িব কଣ বুঝি পারি না ঠিক ଅଛି ମୁଁ ତମ ବଡ ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହେବି হ্যাঁ ତମେ ତିନି ଜଣ ମଝିରେ ମତେ ଦେଖା କରି ଆସିବ হ্যাঁ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ কাহিকি ଆରେ ମୁଁ ବା ତମ ଭେଣୋଇ ମାନେ ତମ ଭେଣୋଇ হ্যাঁ ତମେ ମୋର ଶାଲି হ্যাঁ ମଝିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ଫୋନ୍ ଫାଙ୍କା କଥା ହେବା হ্যাঁ ବେଶ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖ তাহলে কুহ 99 99 999 999 99 99 তিনটা 9 তিনটা নাই এ ভেণি এইটা পুଣି কি নাম্বার এইটা ঘোড়া ফোন তাহলে ତମ ପାଖରେ ଘୋଡ଼ା ଫୋନ୍ ବି ଅଛି ଅଛି ଶଳା ଦୌଡୁଛି ଫଟେଇ ଦେଲେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ସତ କହୁଛ ସତ କହୁଛି ହଁ ନହେଲେ ମୋ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଅଛି ମୋ ନମ୍ବର ଯଦି ନ ଲାଗିଲା ସୁଯୋଗ ହେଲା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଗଣପତି କମେଡିଆନ ଅଫିସିଆଲ এই ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲିଦେବୁ ଆଉ ମତେ ହାଏ ବାଏ ଖାଏ ସବୁ ପଠେଇଦେବୁ ଆଉ ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ଦେଇଦେବା ମୁଁ ଚଟକିନା ଲାଗି ପଡ଼ିବି ଆରେ ଆ ସମୟ ଲଗ୍ନ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହଁ ତାହେଲେ ରେଡି ଯାଅ ଏ ଆଜା ଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୁସି ହଉଥିଲି ଆଉ ପାଉଡରଟିକୁ ଆଖି ଦେବାରେ ନୂଆ ବାହା ହେବି ନା ଏବେ ନେଇ ହଉ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଲଗାଉନା ରଜନୀଗନ୍ଧା ହଁ ମୋର କିଏ ଅଛି ବା ରଜନୀଗନ୍ଧା ଲଗେଇବି ଏବେ ତମ ବଡ ଭଉଣୀଟା ଯଦି ମୋ ସାଥୀ ହେଇଯିବ আর রজনীগন্ধা রাক্ষস গদা ভীম গদা সব লগাইবি আস টিকে বাহার পাখরে রুয়া ওহো এ পাখরে পড়িব হ্যাঁ শীঘ্র দেখি না শীঘ্র বাহা কল বাহা করিমু আগ গন্সিবাকু পড়িব মানে গংশ সঙ্গে কলা হ্যাঁ এ বয়টা ডকেটা আম জাতিরে সেমিতি আজ্ঞা কোন গংশিবাটা লোক টি কহিলে কেই জানি নাহান্তি এମାନେ জানিছন্তি চাল এ গংশ কিছু কথা নাই মো স্ত্রী পাইবার আছে তবে গংশি দেনা পিটি দেনা মারি দিও মর্যাদা টিকে হেই যাও হ্যাঁ হ্যাঁ হও হও